Okay, panagdait sa tanan. Good afternoon. So this is the second part of the video that I promised to share to you. This is going to be about the half portion of the system's requirement specification or software requirement specification. I hope by this time it's already clear to all of us what SRS is and why do we need to do it. I also need to confirm to everyone or remind everyone that this documentation is in line with the recommendation of IEEE um, organization. No? So IEEE recommends, quote unquote, or standardizes, quote unquote, the documentation part of software development. No? So when we develop software, it does not only involve programming, it does not only involve data gathering, it does not only involve analysis and design, it also involves document. That's why pohon sa inyong capstone project, when you get to be grouped, right? All of you will become documenters of your document. Okay, so the documents are important because this will contain all the back end details of your project. So remember that when you purchase an appliances, for example, or even a smartphone, if you notice na agyon na siya manual, right? Even if people really do not read manual, pero 'di ba inigpalit na to og ginana nga mga products na agyo na siya manual. So meaning documentation is really important. It's part of the whole process, and so that explains why we have these documents. Okay, so I'm going to jump to the part of specific requirements right away. Kani siya nga part diri kani siya nga section. Okay, if I may open it to Google Docs para klaro. Kani siya nga portion ni ani pwede ra ninyo ni siya butangan dag isa ka kuan isa ka ah, paragraph, no? Kani siya nga paragraph, ang purpose ng ani nga paragraph is it will introduce the contents of the succeeding section. Okay. Kani bitong nakaitom di ani, kaning naagi naka-highlight. If you notice naka-bold siya, di ba? These are main sections. And if nakabantay mo kada section, okay, kada highlighted, kaning naka-bold, nakaputi, ng black ang background. Kung nakabantay mo na siya, example kani, 3. So section 3, right? So ang iyang succeeding mga parts is we can call it subsections. Kung bantay mo kaning gray, kung nakabantay mo 3.1 siya because this subsection is under the section of specific requirements. Okay, so in other words, ang paragraph nga ibutang nimo diani kani sila are only introductory paragraph about the contents of the section specific requirements. Okay, so kamo na bahala ana. So you can just say this section discusses blah 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 blah. So unsa may gi-discuss ana niya? Unsa may contents ana niya? These are the contents. Number one is external interface requirements. So I'm going to discuss first what the 3.1 contains. No, so as you can see, its title is External Interface Requirements. Okay, and under it, pagit is napagit 3.1.1. 3.1.1 means user interfaces. And nakabutang di ani, naka-identify di ani ang inyuhang uh, um, ano say tawag ani ang interfaces sa inyong software o sa inyong system. Okay, so naamoy inyong i-identify diri ang tanang mga form. Okay, for example, usually no inig-load na to sa system, naman gyud yung main form, di ba? Naman gyud na siya yung main view. So parehanin niya. Oh. So naa sila yung main view gi-discuss di ani, and then sa main view naa sila well kani siya nga example, naa sila additional kuan pa gyud kaning discussion sa ilang interface nga naa ang admin nga part na po ang employee nga part. Dili ni siya ano ha, this example does not apply to um, all of your systems. Depende siya no kamo ang mo-analyze ana niya. Kibali ang buti pasabot lang ani sa user interfaces. Inyo lang identify di ani ang mga ang mga forms, mga interfaces na present sa inyong system. No, for example, kani siya inigran sa system kintaha or kunyari una man gyud ang authentication form, di ba? Mao na ni siya katong login form, right? So form man to siya. 'Di ba? 4 man to siya tapos inig successful ang imong pag-login, mo appear ang main form, right?
Pagkahuman, ini for example, i-select ni siya sa user na ay employee form mo gawas. Meaning, katong mga tanang possible form nga included sa inyong system, form to siya, kumbaga. Dayon, inyo na siyang i-identify inyong ibutang. Okay? Tapos, since naaman tayo designer, pakibuhat na lang po sa prototype, ibutang below, di ani, ang katong form, kunyari, nga ato ang giplanuhan or i-include sa ato ang user interfaces. Okay? And then, for the hardware interfaces, ibig sabihin ani niya, kasi mga required hardware. No? Kasi nga, di ba sa HCI, I have clarified the term interface. If we say interface, it does not only pertain to the user interface. It also pertains to quote-unquote connection. Okay? So for example, if your system requires a printer, then meaning ang katong inyong system, ahaman yung system, di ba, nasa computer. Ang computer required mo connect sa printer. So meaning na sila interfacing na hitabo. Okay? Di ba, mo na siya atong HCI. Right? So, if your system requires a printer, or in their case, sa kanisa nga previous batch, nag-require gud sila og TV, kay mo may require po sa client. So, in that case, required ang television set nga included sa inyong hardware interface. And also, modem. No? Kaya, I think kanilang system is Motex man ni siya. So, required ang modem. Katubitang sa sa Globe or sa Smart ba to siya broadband modem man to siya. Okay, so kamo sa inyo ha, kasi required sa inyo nga mga hardware interfaces or systems that are required for your system. Ano yung ibutang sa hardware interfaces? In other words, hardware interfaces contains the hardware or peripheral devices that are required together with your system. And then, napot tayo software interface. Right? So, kani siya, kung wala may software interface, so dapat inyo pa ni siyang i-assess ha, i-evaluate niyo siya per group. If wala mo gikinahanglan nga extra software, ayaw lang pud butangi. Okay? So, for example, sa ubang mga parehaan ng so itawag ani parehaan ng Food Panda. Pwede man siya mo bayad via GCash. But Food Panda does not own GCash. It's another software. So meaning ning interface ang app sa Food Panda ni GCash. So i-mention ni mo sa software interface nga appeal ang GCash. Okay, kay ning interface man ka ni GCash. Okay? So also with Lazada or Shopee, pwede man ka mabayad via mobile banking. However, Lazada and Shopee do not own the app owned by that bank. So ni interface lang ka dito, ni direct lang ka dito. So mo na imong ibutang sa software interface. Now sa communication interface, parehaan ng uh, kanilang gibutang diri is the communication between the software and hardware will be handled by the underlying operating system. So ato alang ato alang gi-identify nga naalay communication ang well kani siya nga example para klaro kani man gid siya ang important kasi kani man gid siya nga system mo text. Okay? Kani siya nga system o text. Now, ang system, maka-text gyud ang system. However, ang transmission sa text message, dili na control sa system. Control to siya sa smart or sa globe. Okay? So, meaning interface ang system nila sa mga telecommunication interfaces. Nga dili control sa system. Kaya lahi naman to siya lahi naman to siya nga sistema. Mura bitaw na siya og couriers. For example, ang Shopee. Kung napadala sa Shopee karon pero ang courier gyud nagka-issue, nagka-problema, dili gito siya ingon nga sala sa Shopee. Nya panlitan pud ani, ang system itself maka-send og message pero nagka-problema ang Globe or Smart. So actually, dili gito ingon nga sala sa system or sa organization. Okay, so naalay link sila, Pero kung dili mo text inyong software, ay lang pud mo tangi, walay problema. Pwede naman ta mo declare di ani nga no communication interfaces exist in the system, blah blah blah. Kamo na lang tayo mapahimutang sa statements ninyo. Okay, and then we have here the functional requirements. Meaning sa functional requirements, katugid ning evidence sa inyong software, sa inyong system. Kaya siya tinawag na functional requirements. So meaning when we test your software in the future, we will look into the function. So if you declared panalitan ka ni siya, by the way, functional requirements are expressed in use cases.
Okay. So for example, this one, number one, ang software nila is maka-add og employee. Okay, sa lechon house man ilang software. Dayon, it will be managed by the manager. And then ang manager, iyang ibutang ang record sa mga empleyado niya sa software itself. So meaning ang manager maka-add siyang employee sa system. So meaning ang manager maka-perform og use case nga add employee. Diba? So ang diagram ana dara, ang admin maka-save employee, maka-update employee, maka-delete og employee. Ang meaning anang save is katulad na siyang sa pag-add. Okay, so ikaw kabantay mo ang use case nato ato siyang specific gibulag. This is one function, meaning inig-test sa software ninyo pohon, lantaw na siya sa inyong advisor and sa inyong panel member or sa client nga, babe, lantaw na ko kung ang client pa maka-save bagit siya employee, maka-update bagit siya employee, maka-delete bagit siya employee. So meaning kani siya nani siya equivalent interface pohon, nani siya equivalent part sa imuhang software pohon. Okay? So inig butang nimo ana nga use case, butang ni og description gamay pareha na. The admin saves, updates, deletes employees module, allows the new entry of employee into business. Dayon kani siya ang step by step. Okay, listen carefully. Unsay meaning aning step by step? If you can check, ang sa left side are the actions, okay, the steps performed by the actor. And on the right side are the steps, responses by the system. 'Di ba? Ang imong use case, maka-save, maka-update, maka-delete. 'Di ba? Unsa may step ana niya dinhi karon? Description ni siya sa imong use case, students. Wala nato ni siya na-appeal sa ato ang UML use case discussions previously, no? Inani na ang mahitabo. So kibali these steps will depict, it will show unsay buhaton dapat ni actor, and an actor in this case is si admin para ma-perform niya nga use cases. Okay, so di ba imong description ani is pang-save, pang-update ug pang-delete. So unsay buhaton aron maka-save, maka-update ug maka-delete si og employee si admin. Una, mo click si admin sa file management form of the system. So unsay i-click niya? Now kay click man si actor ato, naay response si system. Mao nang si system karon ang number 2. Okay, so una ang mo initiate si actor gyud. Nga kay naa man siya gi-click unsa may feedback, right? Remember your HCI, dapat naa siya feedback. So number 2 to siya. Pag human sa number 2 kay mo na perform naman ni kibali si system, iyan na mga display ang submenu of the file management. Ang mabuhat karon ni actor is iyan na i-click ang employee submenu. Pag click niya sa employee submenu, naanapoy mo manapoy feedback sa system, right? Inig feedback ni system, posible kaayo nga magdungan siya og feedback ani kanina awahan number 4, and at the same time iya pong gipakita ni system ang number 5. Now that the system is done showing it, si number 6, mo select na dayon og appropriate process si actor unsa man iyang buhaton, mo save, mo delete, or mo update. Right? So number 7, response dayon ni system unsa man ang iyahang response per ato kung unsa i-click ni system ni actor, I mean. And then pagkahuman unsa mabuhat ni actor dinhi, and then for example click save button, and then number 10 okay na dayon sa may response ni system. Kibali sila na nasa the interaction, gipakita nimo ang pag-click ni actor, okay, unsay mga operations gibuhat ni actor, tapos gipakita pud nimo ang responses ni system. In other words, kung sa login ni siya, ang actor, for example, moingon ta diri number 1, run the program, then si system karon will load the program, then at the same time number 3 kunyari di ani show the login form. Then pagkahuman mo add na dayon si user sa iyang login details, and then mo authenticate si system diri ana kay bali naa sila interaction mahitabo sa table. We are showing the steps. We are not only showing the steps, we are also showing the interaction of the steps. So gina siya ang buhaton kada use case, same raman ni sila. Okay, pero this time ano na siya? Save supplier na po niya og update supplier. Kaya bali imo jung bungkagon ang tanang mga mabuhat ni actor, okay? Tapos buhatan nimo og inani.